Og kalami kay sa dagat nindot itag pisaw tan-awa ninyo dili na kay siya balon. Og ni posting si Simeona. Ana si Simeona ni posting. Kuyog ang akong anak. So padung ta dito sa Crystal Cove. Tan-awa ninyo dito karon ang among adtuan. Medyo gamay siya badbawon pero nindot ra gid kaayo, crystal clear ang dagat. Na posing ta diha. So mga daghan sad kaayo nagiingon ana pero kani siya nami usa ka kanang nasa kong kili tourist guide na. So bata kay lang. So mao na ni siya ang Crystal Cove. Si daghan kay mga turista usa na mi diha. So gituyok mi nila dinha, mao nilang view. Nindot kayo ang dagat, klaro kayo, limpyo kayo ang tubig. See, daghan kaayo og mga turista, Crystal Cove Island. Kawat nindot kayo og view. So naenta aning pagkaon nga lamian kay gigutom.